अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कहानी का लास्ट पार्ट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके पूरी कहानी सुन सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आप कब आए रज़म भाई? रज़म विशा के साथ लॉन में आया जहां रबीका और नूरैन बेगम खड़ी हुई थी। रबीका ने रज़म को देखकर हैरानगी से पूछा। विशा को हंसी आने लगी जबकि रज़म ने अपनी बहन को घूरा। जामिन को देखने आया था। तुम क्या घर जा रही हो? रज़म ने ऐसे कहा जैसे वाकई वो जामिन से मिलने आया था। जबकि विशा से मिलने के बाद जामिन से मिला, वहीं नूरैन बेगम से भी मुलाकात हो गई। जी घर ही जा रही हूँ, लेकिन आंटी आपने भी नहीं बताया रज़म भाई का। रबीका को जवाब देती नूरैन बेगम से पूछने लगी। विशा बहुत ज़बरदस्ती से अपना कहकर रोक रही थी। तुम्हें क्या करना था जानकर इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? नूरैन बेगम के बोलने से पहले ही रज़म सख्त लहजे में कहा। रबीका को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी भाई। अरे कोई बात नहीं रज़म बेटा, छोटी बहन है, पूछ ही रही है बस। नूरैन बेगम रबीका को साथ लगाकर रज़म को बोली। रबीका तुम कार में बैठो, साथ चलते हैं। अब की बार रज़म ने नरमी से कहा। रबीका विशा से मिलकर कार में जाकर बैठ गई। आंटी वो कल मैं अपने वालिदैन को लाना चाहता हूँ, रज़म हिचकिचा कर बोला। नूरैन बेगम ने पहले विशा की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी, फिर रज़म को देखा। वो सब समझ रही थी इसलिए मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, अपना ही घर है, जब दिल चाहे सबको लेकर आओ। वैसे भी अफशा से मुलाकात नहीं हुई। जी ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। रज़म ने किन अखियों से उसे देखा जो खिल उठी थी, फिर मुस्कुराकर इजाज़त लेता चला गया। नूरैन बेगम ने आगे बढ़कर विशा के सर पर प्यार किया। अगले दिन अफशा बेगम की कॉल आई। नूरैन बेगम ने उन्हें रात के खाने पर दावत दे दी। विशा बहुत खुश थी। रज़म इससे शादी करना चाहता था और आज वो उसके माँ बाप से हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए आ रहा था। विशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, बालों को पिन से सेट करके बाकी खुले छोड़ दिए। आंखों में काजल लगाकर शीशे में खुद को देखकर शर्माने लगी। जब हन्नान ने आकर बताया कि रज़म की फैमिली आ गई है, विशा दुपट्टा जल्दी से सेट करती नीचे आई। सब ड्राइंग रूम में थे। विशा धड़कते दिल के साथ शीशे का डोर स्लाइड करती अंदर गई। सब खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। विशा ने सबको सलाम किया। विशा को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। अफशा बेगम ने उसे साथ बिठाया। रज़म उसे ही देख रहा था। विशा पुजल होने लगी। उफ, बहुत बेशर्म है, कैसे देख रहे हैं मुझे, खुद से कहती रज़म को नज़र उठाकर आंखें दिखाई, मगर कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा उसे देखने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। रज़म ने अपने माँ बाप को इशारा किया, जो बात करने आए हैं वो तो करें। रज़म के इशारे पर हंसी ज़ब्त करते बात शुरू की। विशा उठकर भागने के चक्कर में थी, मगर अफशा बेगम ने प्यार से उसका हाथ पकड़े रखा। हन्नान जामन सब खुश थे। रज़म और उसकी फैमिली तो सबको ही पसंद थी। अफनान साहब ने सोचने का वक्त मांगा, मगर वो तो रिश्ता पक्का करने ही आए थे। रज़म ने पहले ही माँ बाप को बोल दिया था। कुछ ही देर में रिश्ता पक्का करके सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। विशा मौका मिलते ही अपने रूम में चली गई। सब भी विशा के रूम में उसे छेड़ने के लिए ड्राइंग रूम से चले गए। ये क्या जुल्म हो रहा है? रिश्ता मेरा हुआ है, मुझे जाकर अपनी होने वाली बीवी से मिलना चाहिए, मगर मुझे यहाँ बिठाकर सब फरार। मिलने दो, ज़रा सबको बताऊंगा। रज़म जलकर बड़बड़ाने लगा जब अज़म साहब की आवाज़ पर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो कह रहे थे, जानता हूँ बेटा कि बाप हूँ, हर तरह की फ़िक्र होगी, मेरी भी बेटी है, सब समझता हूँ। अभी सिर्फ निकाह हो जाए, रुखसती जब तुम करना चाहो। ठीक है, ज़रा मैं मशवरा कर लूँ, क्योंकि इतनी जल्दी सब खैर ज़रा आते हैं। अफनान साहब कहकर खड़े होकर नूरैन बेगम को लिए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। पीछे अज़म साहब ने रज़म को मुस्कुराकर देखा। फ़िक्र मत करो, रिश्ता पक्का हो गया है, निकाह के लिए भी मान जाएंगे। रज़म उनकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। आप दुल्हन बनकर चली जाएंगी। जामिन विशा के साथ ही बेड पर बैठा हुआ था। अचानक ही विशा का हाथ पकड़कर पूछने लगा। विशा को रोना आने लगा, फिर भी खुद पे ज़ब्त करती हाँ कहा, तो फिर आपका रूम खाली हो जाएगा। जामिन के दोबारा पूछने पर सबको दुख होने लगा। हाँ, विशा ने आंख का कोना साफ करके कहा, इसका मतलब मैं आपका रूम ले लूँ? जामिन के एकदम चहक कर बोलने पर सब ने हैरत से उसे देखा। विशा जो इमोशनल हो रही थी, जामिन की बात पर सारा इमोशन जाग की तरह बैठ गया। जामिन ने विशा को देखा जो उसे घूर रही थी। विशा आपी प्लीज़, मैं आप अकेले रूम में रह सकता हूँ। हन्नान तो खराटे लेता है भूतों की तरह। जामिन ने माथे पर बाला डालकर
मुंह फुलाकर कहा। सबको हंसी आ गई जबकि हन्नान गुस्से से उसे देख रहा था। विशा अपी अभी नहीं जा रही, तुम अभी यहीं रहो। हन्नान नाराज होते बाहर निकल गया। जामिन ये क्या हरकत थी, ऐसे कहते हैं? विशा ने घूरा। जामिन बेड से नीचे उतरा। सॉरी, मैं अभी मना कर आता हूँ। जामिन मनाकर कहता बाहर निकल गया। रबीका जाओ जरा सुलह करवा दो दोनों की। जियाफ हंसकर रबीका को बोलकर खुद भी जाने लगा। जब रूम में विशा की अम्मी अब्बू आए, आरा भी उठ खड़ी हुई। दोनों के बाहर निकलते ही अफनान साहब ने शफकत से विशा के सर पर हाथ रखा। फिर जो पूछने आए थे पूछकर विशा के सर पर प्यार और दुआएं देकर चले गए। जबकि विशा सोच रही थी इतनी जल्दी निकाह भी, मगर वो खुश थी और दुखी भी। निकाह घर पर ही सादगी से होना था। 2 दिन बाद निकाह का जोड़ा रज़म अपने पसंद से लाया था। सब खुश थे मगर रज़म को बहुत दुख था। उसे अज़मगान साहब ने मिलने से सख्ती से मना किया था, वरना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। ये तुम दोनों ऐसी शॉपिंग कर रही हो जैसे तुम लोगों का निकाह हो। ज़ियाफ़ लाउंज में आते ही बोला, जहाँ आरा और रबीका अपनी शॉपिंग अफशा बेगम और आमना बेगम आरा की माँ को दिखा रही थी। रज़म के निकाह के लिए आए थे। आरा भी अब वापस साथ ही जाएगी क्योंकि वो रज़म के बुलाने पर यहाँ आई थी खालिद को मरवाने, क्योंकि जो उसने किया था रज़म ने उसे रात खालिद का सर फाड़कर उसे वहीं फेंक दिया था। ज़ियाफ़ की बात पर आरा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है कोई आज बात करने के मूड में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ज़ियाफ़ ज़ोर से बोलता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। पागल, ज़ियाफ़ के जाते ही आरा हल्के से बोली। विशा ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। विशा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब रूम में उसके दोनों भाई आए, विशा को अजीब सा एहसास होने लगा जैसे आखिरी बार देख रही हो। विशा आपी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जामिन उसे देखता हुआ बोला। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो बिल्ले, विशा ने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा। जब दरवाजे पर नूरैन बेगम आई, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, मौलवी साहब आ रहे हैं। विशा घूंघट कर लो। निकाह हो चुका था। सब मुबारकबाद देकर रूम से चली गई। लॉन में ही सबके बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। सबके जाने के बाद विशा हन्नान और जामिन के साथ बैठी सू कर रही थी। जब रबीका ने हन्नान को मैसेज करके बुलाया, विशा आपी हम आते हैं, रोइएगा मत। हन्नान अपने मोबाइल पर मैसेज पढ़कर विशा से बोला। विशा सर झुकाए बोली। हन्नान और जामिन दोनों ही रूम से चले गए। विशा उनके जाने के बाद खड़ी हुई जब किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रखा। विशा ने पीछे मुड़कर देखा जब किसी ने जोर से सर पर कुछ मारा। विशा जोर से चीख मारती धड़ाम से नीचे गिरी। सर से खून पानी की तरह बहने लगा। रज़म भाई कहाँ जा रहे हैं? ज़ियाफ़ ने उसे ऊपर जाते देखा तो पूछने लगा, विशा से मिलने। और हाँ, मैं पूछ चुका हूँ सबसे, रज़म कहकर विशा के रूम के सामने खड़ा नोक करके अंदर आ गया। सामने ही विशा निकाह के जोड़े में खून से लथपथ कारपेट पर पड़ी थी। पता नहीं कितना वक्त उसे यूं ही पड़े गुजरा था। रज़म एकदम चीखा। रज़म की चीख इतनी बुलंद ज़रूर थी कि ज़ियाफ़ जो बाहर निकल रहा था तेज़ी से आया। विशा को खून में देखकर साकत रह गया। रज़म ने करीब जाकर उसे देखा जिसका सर नहीं फटा था, उसे काफ़ी ज़ख्म किया गया था। गर्दन पर नाखून से कट लगे हुए थे जिससे खून निकल रहा था। मेहंदी लगे हाथों पर शीशे के टुकड़े घोंपे हुए थे। रज़म ने तकलीफ से सख्ती से आंखें मींच ली। ज़ियाफ़ भी तेज़ी से करीब आया। रूम में यकदम कोई कहके लगाने लगा। दोनों बिजली किसी तेज़ी से उठे। सामने ही काहिल का बाप खड़ा था। कैसा महसूस कर रहे हो रज़म? रज़म उसकी बात पर को नज़रअंदाज करता ज़ियाफ़ से बोला। ज़ियाफ़, विशा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। रज़म उसे कहता आगे बढ़कर उसे ज़ोर से पंच कर मारा। रज़म शदीद तहज में उसे मारने लगा जब अपनी असली रूप में आकर रज़म पर हावी हो रहा था। ज़ियाफ़ जैसे ही उसे लेकर गेट की तरफ गया ताकि आरा को रज़म के पास मदद के लिए भेज सके, विशा को देखते ही लॉन में चीखों पुकार शुरू हो गई। ज़ियाफ़ ने अज़मगान साहब को देखा, फिर आरा को। अज़मगान साहब अंदर जाने लगे। जब ज़ियाफ़ ने उन्हें रोक दिया, आप हमारे साथ चलें। आरा हवा की तरह रूम में पहुंची जहां रज़म अपने रूप में आकर उसे अधमुआ कर चुका था। रज़म असल रूप में काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी ख़तरनाक हो जाता था। कबीले के सरदार का लाडला था मगर वो अपने असूलों का पक्का था। विशा को आईसीयू में ले जाया गया। सब बाहर ही बेंच पर बैठे रो रहे थे। जब अफनान साहब ज़ियाफ़ के पास आए, विशा के रूम में कौन था? ज़बरदस्त से उनका लहजा भारी हो रहा था। कोई चोर था। रज़म भाई वही हैं। ज़ियाफ़ ने कहानी घड़ी। अफनान साहब होंठ भींच गए। किस बेदर्दी से मारा था उनके फूलों से नाजुक की बेटी को? अंकल वो ठीक हो जाएगी, संभाले खुद को। ज़ियाफ़ ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। इंशाल्लाह बेटा, अफनान साहब कहते हुए बेंच पर जाकर बैठ गए।
رزم نے کاہل کے باپ کو آرا کے ساتھ مل کر جلا دیا اور پھر دونوں ہسپتال آ گئے۔ رزم نے پہلے ضیاف کو دیکھا، سب ہی ہسپتال میں تھے۔ رزم نے عفنان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ رزم بیٹا کیا ہوا تھا؟ میں نے سب سنبھال لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ رزم اور بھی کچھ کہتا جب ICU کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئے۔ رزم تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وشا کیسی ہے؟ رزم نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے سب کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے ہلکی آواز میں بولے، آئی ایم سوری، پیشنٹ کی حالت بہت نازک تھی اور خون بھی بہت بہہ چکا تھا۔ سوری، ہم پیشنٹ کو بچا نہیں سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رزم سکتے کی حالت میں چلا گیا جبکہ نورین بیگم پر گشت طاری ہو گئی۔ حنان، زامین الگ دہاڑے مار رہے تھے۔ سب جیسے وشا کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ICU سے اسٹریچر باہر لائے جس پر وشا کی ڈیڈ باڈی کو سفید چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ نورین بیگم تڑپ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر چیخ رہی تھی، کبھی اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ ہر وقت کھلکھلاتا چہرہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رزم ساپٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کسے اتنے آرام سے اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ کاش اس کے بس میں ہوتا، وہ اسے چھو کر اس کا درد ختم کر سکتا تھا، مگر موت وہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ زامین کو تیز بخار چڑھ گیا تھا، سب کی حالت خراب تھی۔ ڈیڈ باڈی کو گھر لے کر آیا گیا تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خوشی کے گھر کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی؟ رزم بالکل چپ تھا، کیا کہتا؟ سننے والے اسے تنہا چھوڑ گئے، اب اس کا یہاں کچھ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ لے جایا گیا۔ کسے پتا تھا وشا ہمیشہ کے لیے یوں رخصت ہو کر چلی جائے گی؟ وقت جیسے تھم کہتے ہیں وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کبھی وقت بے رحم تو بہت مہربان ہوتا ہے۔ عفنان ہاؤس کے مکینوں نے بھی وقت کے بے رحم وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، مگر اکلوتی لاڈلی بیٹی جو ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کی بھی جان تھی، اس کی جدائی کا غم دل کو اب بھی تڑپا دیتا تھا۔ اولاد کی تکلیف بہت اذیت ناک ہوتی ہے جو وقت سے پہلے ہی ماں باپ کو بوڑھا اور کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ وشا کے روم کا دروازہ کھول کر حنان اندر آیا جہاں زامین اپنی کتابیں پھیلائے وشا کے بیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ حنان چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ حنان بڑا تھا، اس لیے بہت حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن سب سے بڑی تبدیلی جو آئی تھی وہ ان کے چہروں کی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنی وشاپی کے ساتھ ہنستے، شرارتی کرتے۔ حنان نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا، حنان بھائی دیکھیں وشاپی دلہن بنی میرے سر پر پیار کر رہی ہیں، یہ کمرہ بھی وشاپی نے مجھے دے دیا۔ زامین سامنے نظریں جمائے بول رہا تھا۔ حنان کی ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ان کا چھوٹا بھائی اب بھی کمرے میں آ کر یوں ہی ہر چیز دیکھتا، وہ تو اب اس کا کمرہ تھا، پڑھتا بھی وہ ان کمرے میں تھا۔ ضیاف بھائی نے کہا، وہ وقت کے ساتھ خود نارمل ہو جائے گا، اور یہ تو سچ ہی ہے، وقت زخم دے کر خود اس پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ اچھا تم نے یاد کر لیا ٹیسٹ؟ حنان نے اس کے بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ زامین نے آنکھیں مسل کر حنان کو دیکھا، پھر وہ اپنی کاپی اٹھا کر اسے دکھانے لگا، یہ مجھ سے یاد نہیں ہو رہا، آپ میری پلیز ہیلپ کر دیں۔ زامین کی معصومیت سے کہنے پر حنان نے آگے بڑھ کر اسے زور سے گلے لگا لیا، میں ہمیشہ تمہاری ہیلپ کروں گا زامین، تم اپنے بھائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے، جو دل کی بات ہو مجھ سے کرو۔ حنان کہتے ساتھ بے آواز رو دیا، بہت مشکل تھا سب، مگر جینا تو ہے ہی۔ افشا بیگم رزم کے روم میں آئی جو کہ اندھیرا کیے کھڑے کھڑکی کے پاس کھڑا اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ افشا بیگم کو دکھ ہوا، وشا کی موت کے بعد سب سے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ گھر میں ہوتا تو وہ یوں ہی چپ چپ رہتا، آفس کے بعد 3-4 گھنٹے باہر گزار کر دیر سے گھر آتا۔ رزم بیٹا، افشا بیگم نے قریب آ کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رزم نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے لیے پریشان تھی۔ کب تک ایسا چلے گا؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھول جاؤ، مگر تم بدلہ لے چکے ہو، مجھے سب بتایا ضیاف نے، قبیلے کا سردار، اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ تم ایک انسان سے رشتہ رکھو کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا۔ ہمیں بھی یہ بات بعد میں بتائی پلیز موم، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ وہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ ایک اور بات، اگر اس کی بیٹی یہاں آئی تو اس کی موت کا ذمہ دار خود اس کا باپ ہوگا۔ وشا میری تھی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، سن لے آپ، اور بتا دیں سارے قبیلے کو۔ رزم ارمغان مرزا وشا سے عشق کرتا تھا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ رزم آگ بگولا ہوتا دہاڑ رہا تھا، رزم پلیز موم، میں ابھی تنہائی چاہتا ہوں۔ رزم ہونٹ بھینچ کر دوبارہ کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ افشا بیگم گہری سانس کھینچ کر کمرے کی
سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی رزم نے پاکٹ سے موبائل نکالا، نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر میں روم میں رزم کی بھاری آواز گونجی، ہاں میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اوکے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے واپس موبائل پاکٹ میں رکھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سنسان سڑک پر بلیک مرسڈیز فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ رزم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ضیاف سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں اس وقت سنجیدہ تھے۔ کچھ ہی دیر میں کار اندھیرے میں ڈوبی پرسرار حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ جگہ کافی دور اور سنسان ایریا میں تھی جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ دونوں بھائی کار سے نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھے۔ اندر سے حویلی بہت ہی روشن اور دکھنے والی آنکھوں کو خیر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن باہر سے جو بھی دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بہت سالوں سے یہ پرسرار حویلی میں ضرور جن بھوتوں کا بسیرا ہوگا۔ رزم ضیاف اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ اوپر پہنچ کر ایک دروازے کے سامنے رک کر نوک کیا۔ اجازت ملتے ہی دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ کمرہ کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ السلام علیکم رزم، شکر ہے آپ آ گئے۔ آپ سنبھالیں اپنی وائف کو، کب سے کہہ رہی ہوں سوپ پی لیں مگر نہیں، شوہر کی یاست آ رہی ہے کب سے۔ آرا نے اسے اندر آتے دیکھ کر بولنا شروع کر دیا، جبکہ رزم کی نظر وشا پر تھی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رزم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کتنا بولتی ہو، چپ ہو جاؤ، اور اب میں آ گیا ہوں، تم سب یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ رزم نے آرا ضیاف کے ساتھ بھدا آرا کا بڑا بھائی کو کہا۔ تینوں اس کی بات پر مسکرا کر باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی رزم نے روم کا دروازہ لاک کیا، پھر قدم قدم چلتا اس کے نزدیک بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ وشا خود میں سمٹ گئی، کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو گئے؟ وشا مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھ کر بولی، جو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دبا کر اس کے اور قریب آ گیا۔ تم مجھے وہ رومانٹک ہونے ہی کب ہونے دیتی ہو، ہلکی اور لڑاکا ہو گئی ہو۔ رزم نے اسے زج کرنا چاہا۔ وشا نے اسے گھور کر ہاتھ سے پیچھے دھکیلا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اف ظالم، رزم نے منہ بنا کر کہا۔ وشا کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ رزم اسے دیکھتا فوراً صحیح ہوا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر باری باری آنکھوں کو چوما۔ وہ جانتا تھا وشا کو پھر اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، مگر وہ وشا کو اب نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کاہل کا خاندان اور سردار وشا کے پیچھے پڑ گئے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں ساری فساد کی جڑ وشا تھی۔ انہیں صرف وشا چاہیے تھی۔ وشا اگر رونا بند نہیں کیا تو رزم کو لمبا کھینچتا اس پر جھکنے لگا۔ وشا نے تیزی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کیا۔ فری ہونے کی کوشش مت کریں ورنہ چلی جاؤں گی، وشا نے ناک چڑھا کر بولتی اپنے ہاتھ کا زخم دیکھنے لگی جو اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ وشا کو رزم نے بتایا تھا جس نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وشا مر گئی ہے، اگر وہ دوبارہ گئی تو شاید اس کی فیملی کو بھی جان کا خطرہ ہو۔ رزم اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، میں کل آؤں گا تمہیں لینے، تیار رہنا۔ وشا کی نظر ہاتھ سے ہوتے رزم کے چہرے کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم رہ لیں گے سب سے علیحدہ ہو کر؟ وشا کی بات پر رزم نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا، پھر انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ اور کیا ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر خوش رہیں گے؟ اب تو ویسے بھی تم میرے نکاح میں ہو، میں تم سے کبھی الگ ہونا نہیں چاہوں گا۔ رزم کی بات پر وشا مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ لاؤنج میں اس وقت سب تھے جب رزم نے ان کے جانے سے کہا، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں فی الحال، آپ مجھے جانے دیں۔ رزم تم، افشا بیگم کچھ کہتی جب عزمگان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے مگر اپنا خیال رکھنا، ایک اور بات، تم جب آنا چاہو آ سکتے ہو، عزمگان صاحب نے بول کر اسے گلے لگایا۔ رزم سب سے مل کر باہر جاتے جاتے رک کر ایک نظر سب کو دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ رزم کے جاتے ہی افشا بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھا جنہوں نے سکون کی سانس لی۔ آپ اس کے جانے پر اتنے سکون میں کیوں آ گئے؟ افشا بیگم کی بات پر عزمگان صاحب نے انہیں دیکھا، پھر بولے، میں نہیں چاہتا دشمن اسے ختم کر دیں، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ نظروں سے دور صحیح مگر دل کو تسلی رہے گی کہ وہ جہاں بھی ہے صحیح سلامت ہے، مگر دنیا سے رخصت ہونے والی اذیت میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عزمگان صاحب اپنی بیوی کو لاجواب کر کے باہر نکل گئے۔ رزم گاڑی سے اترا، وہ وشا کو لان میں دیکھ کر وہیں آ گیا۔ وشا نے وائٹ کلر کا گھیردار فراک پہنا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے جو اب کمر تک آتے تھے۔ رزم مسکراتا قریب گیا، پھر پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پر پیار کیا۔ میڈم چلنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ رزم سرگوشی کر رہا تھا۔ وشا اس کے بازو میں ہی گھومی، کہاں رہ گئے تھے؟ وشا نے ناراضگی سے کہا۔ رزم نے اپنی پکڑ سخت کی، اب آ گیا ہوں نا،
कभी ना जाने के लिए। रज़म की बात पर विशा मुस्कुराकर उसके सीने से लिपट गई। यकदम उसे अपने पैरों से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। विशा ने गहरा सांस लेकर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। कुछ मिनट बाद रज़म ने उसके कान के करीब सरगोशी की। ओपन योर आइज। रज़म के कहने पर इसने धीरे से आंखें खोली। विशा ने देखा वो लोग किसी जंगल के दरमियान खड़े थे। ये हिस्सा बिल्कुल खाली था। वो इससे अलग होकर खुशी से चारों तरफ देखने लगी। जग पे रज़म उसे बहुत बड़े रकबे पर फैले हुए फूल सब्जा, वहीं फूलों के बीच खूबसूरत सा घर बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अलग दुनिया में आ गए हों। रज़म ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। विशा ने उसकी जानिब देखा। ये सब। विशा इतना बोलकर चुप होकर उसे देखने लगी। हमारा घर, जहाँ हम रहेंगे। रज़म हाथ अंगूठे से उसके गाल को सहलाकर बोलते उससे मोहब्बत से देखने लगा। चलें। रज़म ने अपना हाथ उसके सामने किया, जिसे इसने मुस्कुराकर थाम लिया। दोनों अंदर आए। विशा घर को देखती ही रह गई। बाहर के मुल्कों के घर क्या होंगे जो वो था। लकड़ी का घर जिसके दरवाजे शीशे के थे। सफ़ेद और ग्रे कलर का मुबैनिश कॉम्बिनेशन था। हर चीज़ की सहूलत थी। विशा तो आंखें झपकाए बिना हर चीज़ को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था इतना खूबसूरत घर उसका अपना है। रज़म ने टेक लगाकर दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसकी पुश्त को देखने लगा, जब यकदम उसे ज़हन के पर्दों पर आवाज़ें गुडमुड होने लगी। रज़म ने आंखें बंद कर दी। जब आवाज़ के साथ कुछ मंजर घूमने लगे। हन्नान और ज़ामिन दोनों ही रूम से चले गए थे। विशा उनके जाने के बाद खड़ी हुई। जब किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रखा, विशा ने पीछे मुड़कर देखा। जब किसी ने ज़ोर से सर पर कुछ मारा, विशा ज़ोर से चीख मारती धड़ाम से नीचे गिरी। सर से खून पानी की तरह बहने लगा। रज़म भाई कहाँ जा रहे हैं? ज़ियाफ़ ने उसके ऊपर जाते ही देखा तो पूछने लगा। विशा से मिलने। और हाँ, मैं पूछ चुका हूँ सबसे। रज़म कहकर विशा के रूम के सामने खड़ा नोक करके अंदर गया। सामने ही विशा निकाह के जोड़े में खून से लथपथ कारपेट पर पड़ी थी। पता नहीं कितना वक्त उसे यूं ही पड़ा गुजरा था। रज़म एकदम चीखा। रज़म की चीख इतनी बुलंद ज़रूर थी कि ज़ियाफ़ जो बाहर निकल रहा था तेज़ी से आया। विशा को खून में देखकर साकित रह गया। रज़म ने करीब जाकर उसे देखा, जिसका सर नहीं फटा था। सिर्फ सर नहीं फटा था, उसे काफ़ी जख्मी किया गया था। गर्दन पर नाखूनों से कट लगाए हुए थे, जिससे खून निकल रहा था। मेहंदी रंगे हाथों में शीशे के टुकड़े घोंपे हुए थे। रज़म ने तकलीफ से सख्ती से आंखें मीच ली। ज़ियाफ़ भी तेज़ी से करीब आया। रूम में यकदम कोई कहके लगाने लगा। दोनों बिजली किसी तेज़ी से उठकर सामने ही काहिल का बाप खड़ा था। कैसा महसूस कर रहे हो? रज़म उसकी बात को नज़रअंदाज करता ज़ियाफ़ से बोला। ज़ियाफ़ विशा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। रज़म उसे कहता आगे बढ़कर उसे ज़ोर से पंच मारा। रज़म शदीद तहश में उसे मारने लगा, जो अपनी असल रूप पे अब आकर रज़म पर हावी हो रहा था। रज़म काहिल के बाप को ख़त्म करके हॉस्पिटल आया। जब ज़ियाफ़ तेज़ी से उसकी जानिब आया, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? रज़म उसे देखता परेशानी से गोया हुआ। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। कबीले के सरदार को पता चल गया है। वो अपना कोई साथी भेज रहे हैं ताकि देख सकें लड़की जिंदा है या नहीं। काहिल की मौत का सुनकर वो पागल हो रहे हैं। ज़ियाफ़ तेज तेज बोल रहा था, जबकि रज़म की आंखें सुर्ख हो गई। रज़म को देखकर ज़ियाफ़ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, ये वक्त भी अभी लड़ने का नहीं है, विशा भाभी को बचाने का है। हमें विशा भाभी को यहाँ से लेकर जाना है, वो भी छुपा कर। ठीक है। रज़म खुद पर जब्त करके माथा मसलने लगा। जब आरा बोली, जो कब से दोनों की बात चुप होकर सुन रही थी। मेरे पास एक प्लान है, अगर सही लगे तो। आरा की बात सुनकर दोनों ने झटके से उसे देखा। ज़ियाफ़ ने नज़र बचाकर आईसीयू का डोर आसानी से खोला। सब इतने अपसेट थे कि किसी ने नहीं देखा। ज़ियाफ़ ने अंदर जाकर डॉक्टर को बोला। सब हैरत से उसे देखने लगे। वो कैसे अंदर आया? आप कैसे अंदर आए? डॉक्टर ने हैरत से ज़ियाफ़ को देखकर इस्तफ़ा किया। जी, वो डोर खुला हुआ था, शायद लॉक ख़राब हो गया है। ज़ियाफ़ ने झूठ बोलकर डॉक्टर को बताकर विशा की कंडीशन पूछी, जो ठीक थी। ज़ियाफ़ ने डॉक्टर को कोने में ले जाकर सारी बात बता दी कि लड़की की जान को ख़तरा है। डॉक्टर इसकी बात मान गए। विशा वैसे भी इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाली थी, शायद 5-6 घंटे लग जाते। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। रज़म को शदीद तकलीफ़ हुई विशा के घर वालों को देखकर। काश ऐसा कुछ ना होता, लेकिन क्या कर सकते थे। विशा को घर लाया गया, मगर कब्रिस्तान जाने से पहले ही रज़म ने सबसे कहा कि वो विशा के पास अकेला बैठना चाहता है। इसलिए सब उठकर लॉन में चले गए कि अब जनाजा ही लेकर जाना है। रज़म ने सब के जाने के बाद ज़ियाफ़ को कॉल मिलाई, जो फ़ौरन ही आरा के भाई के साथ एक डेड बॉडी लेकर आ गया। रज़म भाई, आरा और बुद्धा भाई
विशा भाभी को लेकर जा रहे थे। रज़म ने विशा को देखा जो बेहोश थी, सर पर सफ़ेद पट्टी थी, दोनों हाथों में भी सफ़ेद पट्टी थी। रज़म ने जाने की इजाज़त दी तो उसकी जगह डेड बॉडी रख दी गई। वो जानते थे अब कोई चेहरा नहीं देखेगा। विशा का अब हवेली में ही इलाज हो रहा था। रज़म उसके पास जाने की जल्दी थी। अगर वो होश में आ गई तो कैसे संभालेंगे उसे। सबसे फारिग होकर रज़म हवेली आया। विशा होश में थी और आरा की बातें सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम, रज़म से ज़ोर से सलाम किया। विशा ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम। रज़म को थोड़ा झटका लगा। पता नहीं आरा ने क्या कहा होगा इससे जो वो यूं मुस्कुरा रही है। आरा रज़म के चेहरे को देखकर अपनी हंसी दबाने लगी। रज़म चलता हुआ बेड पर उसके पास बैठ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रज़म ने बेड पर रखे उसके हाथ पर हाथ रखा। अब ठीक हूँ, विशा हल्की आवाज़ में बोली। बहुत कमज़ोर सी लग रही थी उसे। आप दोनों बात करें, मैं चलती हूँ। आरा उठकर विशा से मिली। रज़म ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि सारा प्लान उसी का था। आरा के जाते ही विशा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो कह रही थी, आरा ने मुझे सब बता दिया। आपके दुश्मन मुझे मारना चाहते थे ताकि आपको तकलीफ़ पहुंचा सके, तभी आप मुझे यहाँ लाए मेरी झूठी मौत बनाकर। लेकिन इससे मेरे घर वाले, आपको उन्हें बता देना चाहिए था। मेरी अम्मी अब्बू, मेरे दोनों भाई, वो इससे आगे जैसे सारे अल्फाज खो गए। विशा यकदम से सक उठी। क्या हाल कर लिया होगा सब ने। विशा प्लीज़ संभालो खुद को, ये ज़रूरी था। वो फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए ये सब किया। प्लीज़ इधर देखो मेरी तरफ। रज़म आगे ने दोनों हाथों से उसका चेहरा करीब करके कहा, बेबसी से कहा। वो इससे अब दस्तरस नहीं हो सकता था। विशा रोती हुई इसके सीने से लग गई। वक्त यूं ही गुजरता गया। रज़म उसके पास आता जाता रहता। विशा के जख्म ठीक हो रहे थे। रज़म आजकल बहुत कुछ सोच रहा था। वो अपना और अपनी फैमिली का सच बताना चाहता था, मगर डर रहा था कहीं वो उससे दूर ना चली जाए। लेकिन आखिर कब तक उसे इंतज़ार था उसके ठीक होने का। कई बार विशा को अपनी फैमिली के लिए रोता देखता था, मगर वो जानता था कि किसी को भी पता चला तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। अगर लड़ भी लेता तो कब तक, एक को मारता तो दूसरा आ जाएगा। उसे अपनी नहीं, अपने से जुड़े रिश्तों की परवाह थी। किसी को भी अपने दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। रज़म आज मैं ठीक हूँ, इसलिए चले मुझे हवेली देखनी है। मैं उकता गई हूँ रूम में, सिर्फ गैलरी में जाने देते हैं। वो आपकी कज़न। विशा नाक चढ़ाकर बेड से उतरकर दुपट्टा सही करते हुए अपने साथ होते रज़म को बताने लगी। रज़म उसकी बात पर मुस्कुराकर करीब आया, फिर माथे पर प्यार करके इसका हाथ थामा, जबकि विशा अपनी पेशानी जलती हुई महसूस कर रही थी। शर्म से वो लाल हो गई। दोनों साथ नीचे आई। विशा इश्तियाक से इतने बड़े रकबे पर फैली हवेली को देख रही थी। विशा ने अब देखा था, वरना तो रूम में ही रहती थी। रज़म मुस्कुराकर उसे देख रहा था जब अचानक विशा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। विशा सुनो। वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा। विशा आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी बोले, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो नामहसूस अंदाज में उसके नज़दीक आता है। अगर इतना नज़दीक कि अगर हवा भी उसे छूती तो रज़म से टकरा कर विशा तक गुजर कर पहुँचना पड़ता। मेरी तरफ देखो विशा। रज़म उसके करीब अपना चेहरा किए उसकी आंखों में आंखें गाड़ता हुआ बोला। विशा जो पहले ही इतनी नज़दीकी पर बौखलाई हुई थी, उसकी आंखें मिलाने पर सटपटा गई। पर यह क्या, रज़म की आंखें लाल क्यों हो रही थी? ये कोई आम लाल रंग तो नहीं था। इनकी आंखों में तपश थी, किसी को भी झुलसा देने वाली। रज़म, ये आपकी आंखों को क्या हो रहा है? क्या आप ठीक हैं? विशा घबरा गई थी। रज़म की आंखें कभी इस तरह लाल अंगारा नहीं हुई थी। विशा, तुम जो देख रही हो यही मेरा सच है। मैंने कोशिश की थी तुमसे दूर रहने की, पर मेरी हर कोशिश तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी शरारतों ने नाकाम बना दी। मैं दूर भागता था तुम इंसानों से, ख़ास कर लड़कियों से, पर तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर वो सब ख़त्म कर दिया। विशा, तुमने मुझे सर पैर बदल दिया। रज़म गमगीन लहजे में बोलता। विशा को उलझा गया। ये सब क्या है? वो अटक अटक कर बोलती चंद कदम पीछे हुई थी, पर रज़म उसकी तेज़ी से इस तक पहुंचा था। विशा, मैं तुम्हें सब बता देना चाहता था, पर तुम्हें खोने के डर से कभी बोल ही नहीं पाया। लेकिन अब भी नहीं बोलता तो शायद कभी नहीं बोल पाता। मैं इंसान नहीं हूँ, अशरफुल मखलूक़ात में से नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान नहीं हूँ, मगर इसकी बनाई हुई मखलूक में से एक हूँ। एक ऐसा जिन जो लोगों की भलाई के लिए इंसानों का साथ देता है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। आप क्या बोलने में लगे हैं? अप्रैल तो नहीं है? अच्छा, मजाक कर लेते हैं। विशा उसकी बातों को मजाक समझकर हंसने लगी। मैं मजाक नहीं कर रहा,
اور خاص کر تب بالکل بھی نہیں جب یہ ہم دونوں کی زندگیوں سے جڑا ہو۔ وشا اس کی بات سن کر چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کے متوجہ ہونے پر دوبارہ بولا، میں ایک جن ہوں، پر اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم لوگ کرتے ہو۔ وشا یکدم اسے بازوؤں کو جھٹکتے ہوئے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وشا اب ڈر محسوس کر رہی تھی۔ رزم کو اس کا ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی چیز کا تو ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ وشا میری بات سنو پلیز۔ وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس سے دور ہو رہی تھی۔ مطلب آپ کی فیملی سب ایک دھوکہ تھا، اٹک اٹک کر بولتی وہ پانے لگی تھی۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، پھر بات کریں گے ہم۔ رزم اسے یوں دیکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، کیوں اس نے جذبات میں آ کر اسے سب بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے دور ہو گئی تو نہیں، وہ ایسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ وشا بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جو رزم نے کہا وہ سب سچ تھا۔ وشا خاموش کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا تھا وہ ہم انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اچھا ہے۔ ہاں سچ کہا تھا اس نے کہ وہ اچھا ہے۔ اس نے پہلے وشا کے چھوٹے بھائی کی جان بچائی، اب بھی وہ اور اس کا بھائی اسے اور اس کے گھر والوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ رزم اسے بالکل چپ دیکھ کر اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلنے لگا۔ وشا جب کافی دیر چپ رہی تو رزم سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ وہ اب کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا وہ اسے چھوڑ دے گی؟ رزم کے دماغ میں یہی سوال گردش کر رہے تھے جب وشا نے اپنے کانپتے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رزم کو شدید حیرت ہوئی۔ اتنا کچھ سننے کے بعد وشا نے خود سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ رزم اس کے سامنے آتا ہے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وجہ تھی ایسی جو آپ لوگ انسانوں کے درمیان انہی کی طرح رہتے تھے؟ وشا کی بات پر رزم کو ہنسی آنے لگی۔ وشا افنان اسے ایسے سوالوں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف ہم ہی ایسے جن ہیں جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں؟ بہت سے ایسے جن ہیں جو ہر روپ میں انسانوں کے ہی درمیان رہتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں کے روپ میں بھی۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم لوگ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمارے قبیلے والے اور سردار کو یہ بات نہیں پسند تھی۔ وہ انسانوں کو ستاتے اور مشکلیں بڑھانے میں خود پر فخر کرتے تھے۔ انسان کو جان سے مارنا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ تبھی ہمیں قبیلے سے بے دخل کر دیا اور پھر ہم تم لوگوں کے ایریا میں آ گئے۔ رزم نے بات مکمل کر کے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہیں نہ بتا کر بھی تمہارے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وشا کے ہاتھ ابھی تک ٹھنڈے تھے۔ رزم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کرتے اس کے ہاتھ پشت پر اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، کیا تم سب بھول کر میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ رزم کی آواز ضبط سے باری ہو رہی تھی۔ وشا کو تکلیف ہوئی۔ اسے یوں دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ وشا کو حیرت ہو رہی تھی، سامنے کھڑا اس کا خلوص شخص انسان نہیں ہے۔ کیا ہم اب خوش رہ سکتے ہیں رزم؟ میرے گھر والے سب، مجھے آپ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی، حالانکہ مجھے یہ سن کر آپ کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے۔ وشا اپنی بے بسی پر رو دی۔ اسے خود پر حیرت تھی، ایک ایسا مذاق ہوا تھا اس کی زندگی کے ساتھ، وہ ہنسے یا روئے اپنا مذاق اڑائے۔ رزم وشا کو یوں دیکھ کر فاصلہ مٹا کر زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وشا آواز کے ساتھ رونے لگی۔ اگر حقیقت پہلے پتہ چلتی تو کبھی دوستی کا کیا رخ نہ کرتی، پر اب دل نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ وشا کو لگا اب رزم سے الگ ہوئی تو مر جائے گی۔ ایک جن سے عشق کر بیٹھی تھی وہ، جو ہر طرح سے وشا کے لیے پرفیکٹ تھا۔ وشا پلیز رونا بند کرو۔ رزم اس کے کمر سے ہلانے لگا۔ ریلیکس۔ کچھ ہی دیر بعد وشا کا رونا بند ہوا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی، اپنی سوسو کرتی لال ناک کو رگڑتی بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ رزم نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ آپ وعدہ کریں کبھی مجھے نہیں ڈرائیں گے؟ نہیں۔ وشا کی بات پر رزم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وشا میرا مطلب رزم خوشی میں بوکھلا گیا تھا۔ وشا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پیچھے ہوئی۔ جی میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا ہے۔ اب اگر میری قسمت میں جن ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وشا ناک چڑھا کر وعدے لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر انتظار کرنے لگی۔ رزم نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھاما، پھر کھینچ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وشا آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگی۔ رزم نے جواب دیے بغیر اسے اٹھایا اور روم میں لے جانے لگا۔ کیا آپ مجھے کھا جائیں گے؟ ہاں بالکل، اس کے بعد تمہاری ہڈیاں کی دعوت کروں گا۔ رزم اپنا کہکا ہونٹ بھینچ کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وشا کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔
रज़म ने उसे रूम में लाकर बेड पर लिटाया, जो झट बैठ गई। जाहिर है अगर लिटा कर इसने हमला कर दिया तो वो मर गई, हड्डियों की दावत। हाय, विशा सोचकर झुरझुरी लेकर रह गई। रज़म पास बैठ कर हाथ थामा। विशा कुछ कहती, जब रज़म के इशारे पर चुप हो गई। तुम्हें लगता है मैं इंसान को खा जाता हूँ? रज़म के पूछने पर विशा ने कंधे उचकाए। उफ, तुम कभी नहीं सुधर सकती। खैर, मैं इंसान का गोश्त नहीं खाता, समझी? अच्छा, विशा ने सर झुकाकर कहा। रज़म ने कान के करीब झुककर सरगोशी की। आई लव यू। विशा मुस्कुराकर उसके सीने में मुँह छुपा गई। हाल रज़म कहाँ खो गए? कब से आवाज़ें दे रही हो? चले अंदर, दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? विशा की आवाज़ पर रज़म जैसे नींद से जागा। सारे ख्याल झटक कर वो अंदर बढ़ गया, जहाँ अब सिर्फ वो दोनों थे और उनकी मोहब्बत।